আমাদের জনটা जुआ सोमवार अमन ताती के ऊपर जी घटना घटे हमरा एटाके लेके जेहेतु आगे पीछे एरकम घटना बहुत बार घटे किंतु पुलिस प्रशासन माने जिकोनो समस्या में हमारे आदिवासी समाजटा में जिकोनो घटना घटले से हमारे समाज में कखनो माने भाल धरने तो हमरा दाबी जाना खुजी जाते हमारे लड़ाटा दूसरा के काम करे खातिर दूसरा के माने पैसा निया आना करे खातिर आज এই ঘটনাটা ঘটলেই গতিকে আমরা বলে খুঁজি পুলিশ প্রশাসনকে যে এইটা আমাদেরকে সিবিআই বা সিআইডি তদন্ত লাগি আর আজ 24 ঘন্টা बीत গেলেই কিন্তু এখন তো আমাদেরকে কোনো চূড়ান্ত নাই দেখাই দেহে ওই কারণ से আমরা বলে খুঁজি যে जितना जल्दी पारी उतना जल्दी हमारे न्याय लगी और जार जन परियालटा में एखन जीटा सिस्टम से बीता है उधर के कितना आघात लगे किंतु हमारे समाज के लड़ा गिला के बारे बारे लाइन के लड़ा गिला के लेके हुतपुच करा है किंतु मेन की लगे उठा सब निजे जाने लगी न सब निजे तदंत करे लगी हमारे समाज में घटना घटे हमारे लाइन के लड़ा गिला कि हमारे लड़ाटा के सब निजर से माने नफरत करी निकी गति के कहाँ की है उठा पुलिस जल्दी तदंत करे लगी और मुई बोले खुजी जे सीआईडी বা सीआईबी বা सीआईडी देख तदंत हिसाबे देख लगी 3 तारिखे सरस्वती पूजार दिनाखन आमार उसुम ধাবাৰ ওচৰত থকা उसुমৰ লগতে লাগি থকা যি ওয়ান শ্বপৰ কৰ্মচাৰী আমাৰ অমন তাঁতী আমাৰ টিংখং চাহ বাগিচা আমাৰ ভাইটি হৈছিলে অমন তাঁতী তেওঁৰ প্ৰায় 2-3,96,000 টকা লৈ পিনে তেওঁ ষ্টেট বেংকলৈ পইচা দিবলৈ আহিছিলে নীলমণিৰ পৰা আহি টিংখং বাগানৰ फैक्टरी आगर जो ऑयल इंडिया जो खतरत अचिनाकी दुखटे धरी पिने पैसा काढ़ी लय मारपिट कर मृत्यु लबलगिया हल और आज आमार 24 घंटा पार हो जोৱাৰ पिछतो पुलिस प्रशासने इतियाলৈকে दोषी प्रयाक्त কৰিব পৰা নাই आमार स्थानीय राइज हिसाबे आमी সকলোৱে दाबी जनाइছে যে दोषी प्रशासने ग्रेप्तार कर कठोर शास्ति দিব লাগে তাকে আমি আজি সকলো ৰাইজে একত্ৰিত হৈ টিংখং বাগানৰ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলো গাঁও অঞ্চলৰ ৰাইজ আহি পিনে আজি পথ অৱৰোধ কৰিছে আৰু প্ৰশাসনক দাবী জনাইছে অতি শীঘ্ৰে আমাৰ দোষীক প্ৰয়াক্ত কৰি কঠোৰতম শাস্তি দিবলৈ দাবী জনাইছে আমাদের জনটা जुआ सोमवार अमन ताती के ऊपर जी घटना घटे हमरा एटाके लेके जेहेतु आगे पीछे एरकम घटना बहुत बार घटे किंतु पुलिस प्रशासन माने जिकोनो समस्या में हमारे आदिवासी समाजटा में जिकोनो घटना घटले से हमारे समाज में कखनो माने भाल धरने तो हमरा दाबी जाना खुजी जाते हमारे लड़ाटा दूसरा के काम करे खातिर दूसरा के माने पैसा निया आना करे खातिर आज এই ঘটনাটা ঘটলেই গতিকে আমরা বলে খুঁজি পুলিশ প্রশাসনকে যে এইটা আমাদেরকে সিবিআই বা সিআইডি তদন্ত লাগি আর আজ 24 ঘন্টা बीत গেলেই কিন্তু এখন তো আমাদেরকে কোনো চূড়ান্ত নাই দেখাই দেহে ওই কারণ से আমরা বলে খুঁজি যে जितना जल्दी पारी उतना जल्दी हमारे न्याय लगी और जार जन परियालटा में एखन जीटा सिस्टम से बीता है उधर के कितना आघात लगे किंतु हमारे समाज के लड़ा गिला के बारे बारे लाइन के लड़ा गिला के लेके हुतपुच करा है किंतु मेन की लगे उठा सब निजे जाने लगी न सब निजे तदंत करे लगी हमारे समाज में घटना घटे हमारे लाइन के लड़ा गिला कि हमारे लड़ाटा के सब निजर से माने नफरत करी निकी गति के कहाँ की है उठा पुलिस जल्दी तदंत करे लगी और मुई बोले खुजी जे सीआईडी বা सीआईबी বা सीआईडी देख तदंत हिसाबे देख लगी 3 तारिखे सरस्वती पूजार दिनाखन आमार उसुम ধাবাৰ ওচৰত থকা उसुমৰ লগতে লাগি থকা যি ওয়ান শ্বপৰ কৰ্মচাৰী আমাৰ অমন তাঁতী আমাৰ টিংখং চাহ বাগিচা আমাৰ ভাইটি হৈছিলে অমন তাঁতী তেওঁৰ প্ৰায় 2-3,96,000 টকা লৈ পিনে তেওঁ ষ্টেট বেংকলৈ পইচা দিবলৈ আহিছিলে নীলমণিৰ পৰা আহি টিংখং বাগানৰ फैक्टरी आगर जो ऑयल इंडिया जो खतरत अचिनाकी दुखटे धरी पिने पैसा काढ़ी लय मारपिट कर मृत्यु लबलगिया हल और आज आमार 24 घंटा पार हो जोৱাৰ पिछतो पुलिस प्रशासने
এতিয়ালৈকে দোষী কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই। আমাৰ স্থানীয় ৰাইজ হিচাপে আমি সকলোৱে দাবী জনাইছে যে দোষীক প্ৰশাসনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে। তাকে আমি আজি সকলো ৰাইজে একত্ৰিত হৈ তিনিখন বাগানৰ লগতে ওচৰ চুবুৰীয়া সকলো গাঁও অঞ্চলৰ ৰাইজ আহি পিনে আজি পথ অৱৰোধ কৰিছে আৰু প্ৰশাসনক দাবী জনাইছে অতি শীঘ্ৰে আমাৰ দোষীক কৰায়ত্ব কৰি কঠোৰতম শাস্তি বিহিবলৈ দাবী জনাইছে। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত।